សុស្ដីអ្នកចូលមកទេសនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះទៅចូលរួមកម្មវិធីតិច Expo គឺមិនមែនជាវាគ្មិនហើយមិនមែនជាគណៈកម្មការអីទេគ្រាន់តែជាអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងទៅមើលគេទៅមើលឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនបានដឹងហើយថាគឺជាការពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលមានការធ្វើនៅទី1ទីតាំងនៅ factory ទី2នៅកោះពេជ្របាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងទៅមើលថាតើមានក្រុមហ៊ុនល្បីបែបបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះដែលមកដាក់តាំងពិព័រណ៍បង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនជាការគៀងកធនធានក៏ដូចជាការដាក់បង្ហាញនៅអ្វីដែលថ្មីលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មហាជនក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយពិតជារីករាយមែនតើដែលមានកម្មវិធីមួយហ្នឹងត្រូវបានគេខណ្ឌាក់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរីករាយទៅទេសនាទាំងអស់គ្នាថាតើនៅកន្លែងពិព័រណ៍ហ្នឹងមានគេពិព័រណ៍អីមានសកម្មភាពអីខ្លះតា Let's go I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call a shot. Sick of hearing everyone complain when they got this. Yes, nice. Okay, vô họ lại chọn lan thôi. Đã cho đúng chào. Họ lại chọn lan thôi.បាទនឹងហើយបងប្អូនបានថតរូបមកស្លាប់ពីស្លាប់ដែរនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយឃើញថាមានអ្នកចូលរួមច្រើនបាទមានអ្នកចូលរួមច្រើនហើយនៅក្នុងនេះមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលតាក់ទងទៅនឹងការរកស៊ីក៏ដូចជាសេវាកម្មការដោះស្រាយផ្សេងជាពិសេស bank ដែលមាន app ក៏បានធ្វើការមកតាំងពិព័រណ៍ដាក់បង្ហាញក៏ដូចជាសាលាដែលតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលពួកគាត់ជាលក្ខណៈ option solution app ឲ្យតែក្រុមហ៊ុនដែលមាន app ភាគច្រើនគឺគាត់មកដាក់បង្ហាញនឹងតែម្ដងគឺល្អមែនតើបាទគឺល្អហើយមានគេធ្វើជាលក្ខណៈ talk show ដែរបាទមានការចូលរួមបង្ហាញអំពី experience ក៏ដូចជាភាពជោគជ័យជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ទៅលើវិស័យ technology សម្រាប់ invest នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងបាទល្អមែនតើបាទក៏ល្អហើយចង់ឃើញមានអញ្ចឹងច្រើនឬក៏ធ្វើជារៀងរាល់ច្រើនគឺអែមមែនតើដើម្បីឲ្យបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទៅលើវិស័យក៏ដូចជាសិទ្ធិចូលទៅកន្លែងផ្ទាល់ហើយយកអ្នកចូលរួមច្រើនអែមមែនតើច្រើនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលក្ខណៈ mobile app អីផ្សេងច្រើនមែនតើតែពួកគាត់មកពិព័រណ៍ផលិតផលដាក់បង្ហាញច្រើនហ្នឹងហើយរីករាយហើយមានអ្នកខាងបច្ចេកវិទ្យាល្បីច្រើនដែរដែលគាត់មកធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងណាអូខេល្អមែនតើដាក់អីហើយអស់ហើយយើងត្រូវទៅមើលបាល់ទាត់នៅ Prince Stadium បាទនេះកំពុងធ្វើដំណើរចេញពី Anon 2ទៅបាទ Prince Stadium បាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើក្រុមណាឈ្នះរវាងក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាជាមួយនឹងក្លឹបស្វាយរៀងបាទបងប្អូន
đó này em bà tại em đang tham ban trôi mưa ở đấy bong bóng của ban tinh sport phòng bà vẹt buôn trong trong rau nắng bà tại trường ti môi thế toàn ban chung đi trường ti pi thế bà đang mà chả má đấy bà chả mưa xanh bong bóng bà chọn trâu lại bà chọn trâu lũ em bà chọn chỗ mình tên tới ập chia sài đấy của ta Prince Stadium nhung còn là thọ ba cát nhưng mà đại show đấy chẳng ban ngày nó hiện là vô mán tại thương bách ban show mà tè sana bà show mà tè sana bà toát nơi Prince Stadium nâng tại mặt đồng của bà ok ta dương nè mong mưa chọn đá lợi bàn chọt là này ấy nó coi chọn nó hái lợi từ cái này là thử tự tin sport của tao ăn tính nhưng mà đằng miền on bọn miền ở tao với người ta bắt nắng vụ miền bóng bóng dương mau chọn này nè nhưng mau môn chất mà máu hay bóng bóng dương của bóng này tôi chỉ biết màu ấy sport tình ba này rồi tình ba đấy và dân châu mới sport tình bàn hai sport bay nè đó nói chỉ là cô cũng xóm nào Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. nâng ấy bóng bóng đi đây từng ở này nè nếu mà pe tuần ấy ọt sọc màu tè sana rồi có đa gầm san đa ấy chẳng khác tới nằm bay lồng hai hay dương có bàn khơi nhà vậy đã thay đây cái điệp chấm sắt áp cả cốt cả lụa là bỏ nhâm cả hết chấm bay xây chẳng tới vì là khả tham mới tới việc bài play thấy tầm nông hôm này nhớ nó là sống đã cắt mình thích này vì chẳng được ai sắc ra đến sâu được có mơ rồi làm hai bàn chờ bà cốt bà cứ thả chòm sọc group hơi